वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोर्वैष्णवांश श्रीतं शास्त्रजातं रघुनाथं पितं संजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् शरणं श्रीविशाखासंस ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं गुरुवन्दनामयं ददाति सपदान्तिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिनि नामिने। नमो आचार्यपदाय निताय भगवताय भगवता दामोदाय गुरो ग्रामकारिणे। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदनाय कृष्णाय प्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवते नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी दुष्टभान सतेदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशवस्य च विष्णुपदे मते देवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद् भगवद गीता मूल गुरु करे सप्तम अध्याय ज्ञान विज्ञान योग नंबर 8 रजहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यः प्रणव सर्वदेवेषु शब्द पुरुषं रसहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यः प्रणव सर्वदेवेषु
प्रणव सर्वेषु शब्दखे पुरुषंसु सप्तके पुरुषंसु प्रधान रस माने रस स्वाद अहम मु अपसु जलरे कौन्तेय हे कुंती पुत्र प्रभा अस्मि मु प्रभा बा आलोक शशि सूर्य सूर्य एवं चंद्र रे प्रणव तीनोटी अक्षर रे ओम ओंकार सर्व समस्त देवेशु वेदेशु की वेदरे शब्द ध्वनि तरंग खे अंतरिक्ष पुरुषम पुरुष आकार नृषु मानव ठार हे कुंती पुत्र मु जलरे रस बा स्वादु सूर्य चंद्र ठारे थिबा आलोक वैदिक मंत्र रे मु होची प्रणव ओंकार आकाश रे मु शब्द एवं मानव ठारे थिबा पौरुष अटे जय कृष्ण भगवान की जय जय प्रभुपाद की जय। भगवान तांकर विभिन्न चित आ अचित शक्ति अर्थात दिव्य शक्ति एवं भौतिक शक्ति साहाय्य किपरि सर्वव्यापक होइछन्ति सेही कथा एई श्लोक रे कहली अछि। ते भगवान तांकर विभिन्न शक्ति साहाय्य प्रथमते से जणा जाई पारंती एवं एई परि भाव से निर्विशेष भाव रे अनुभूत होती जेपरी सूर्य देवता जन व्यक्ति बा पुरुष एवं से तांकर सर्वव्यापक शक्ति सूर्य किरण साहाय्य जना जाती ठीक से भगवान तांकर दिव्य शाश्वत धाम रे रही सुधा तांकर सर्वव्यापक विभिन्न शक्ति साहाय्य से जना जाती किमि जनाती सर्वव्यापक विभिन्न शक्ति द्वारा विभिन्न शक्ति कथा कहली जना जाती जलर स्वाद जलर क्रियाशील शक्ति अटे समुद्र रे जल कई पान करें ना कारण से जलर विशुद्ध स्वाद सहित लवण मिसी जलर स्वाद शुद्धता उपरे जलर आकर्षण निर्भर करे एवं जलर यही शुद्ध स्वाद ही भगवान एक शक्ति अटे जलर स्वादटा हूँ भगवान निर्विशेषवादी जलर स्वाद जरिया भगवान को उपस्थित अनुभव करे एवं साकारवादी भगवान जय गान करे कारण से दया करी तृषा निवारण करने निमित्त जल जोगाती बुझे तृषा निवारण निमित्त भगवान जल जोगाती एवं भगवान को जानिबारे यह हूँ पंथा जानिबारे वास्तव में कहवा गले साकारवादी और निराकारवादी मध्य द्वंद्वभाव नहीं से भगवान जे भगवान की जानी से कथा जानी जे साकार और निराकार एक संगरे प्रत्येक वस्तु अच्छी एवं ये कौन द्वंद्वभाव नहीं चैतन्य महाप्रभु तांकर ए दिव्य सिद्धांत अचिंत्य भेदाभेद तत्व प्रतिष्ठा कले सूर्य और चंद्र थिबा आलोक मौलिकत ब्रह्मज्योति ही निगत होती ब्रह्मज्योति भगवान को निर्विशेष ब्रह्मज्योति अटे ठीक जेपरी प्रत्येक वेदमंत्र आरंभ में प्रणव बा ओंकार ध्वनि ताकठारु ही बाहर वेदर मंत्र गुड़िक भगवान को संबोधन करने व्यवहृत हुए मायावादी और निराकारवादी भगवान को तांकर अनंत नाम मध्य एक नाम कृष्ण नाम रे डाकिबा अत्यंत भय करती ए दिव्य ध्वनि ओंकार उच्चारण करने को भल पाते किंतु से कथा जानती ना जे यही ओंकार होची भगवान श्रीकृष्ण ध्वनि बा प्रतीक बा ध्वनि रूप कृष्ण ठारे कृष्ण चेतनार स्तर चारिआडे व्यापी एवं जे कृष्ण चेतनाशील से कृष्ण चेतना विज्ञान जानती से भाग्यवान बा भगवान महान आशीर्वाद लाभ कर बुझा पड़े तेणु जो मैंने कृष्ण को जानती ना
ସେମାନେ ଅବିଦ୍ୟା ବା ମାୟାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ବା କୃଷ୍ଣ ବିଜ୍ଞାନ ମୁକ୍ତି ଅଟେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଜ୍ଞାନତା ହେଉଛି ବନ୍ଧନ। ନିଦାୟ ଗୌର ସୀତାନାଥ ପ୍ରମାଣ। ତାହେଲେ ମୁକ୍ତି କେମିତି ହେବ? କୃଷ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କଲେ ଜ୍ଞାନ କଲେ ସେ ହେଉଛି ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିବ। ଭଗବାନର ଓମ୍ ଧନିକି ବି ଭ୍ରମଣ କରୁଛି କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣକୁ ଜାଣେ ନାହିଁ ନାହିଁ। ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ବାସ୍ତବରେ କୃଷ୍ଣ ସାକାର ଏବଂ ନିରାକାର ଭିତରେ ତେଣୁ ସାକାର ଏଠି ବିଭେଦ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେ ନିରାକାରକୁ ଜାଣୁଛି ସେ ସାକାରକୁ ଜାଣିପାରୁଛି, ତାର ମାନେ ସେ ଓମକୁ ସେ ଜାଣୁଛି। ଭ୍ରମିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଯେ ଓମ୍ କହୁଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବେଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛୁ କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କ କଥା କହୁଛୁ ସେତେବେଳେ କହୁଛୁ ଓମ୍ ହରି ଓମ୍ ବୋଲି କହୁଛୁ ନାହିଁ। ତାର ମାନେ କାହାକୁ ବୁଝଉଛି? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ଭଗବାନ ବୁଝିଲେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ମାନେ ରୂପ କି ରୂପ ଭଗବାନଙ୍କର ଜନୀ ରୂପ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସେ ତ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। କୃଷ୍ଣସ୍ତୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ। କୃଷ୍ଣସ୍ତୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ। ତେଣୁ ଏ କଳିଯୁଗରେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଇଏ ଭଗବାନ ଖାଲି କହିଦେବ ଭଗବାନ ଛଳ ଧର୍ମ ଛଳ ଭଗବାନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନାମକୁ ଦୁହାଇକି ଦୁନିଆ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ ସେମାନେ ସଦ୍ଗୁରୁ ପଦାଶ୍ରୟ ହିଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜାଣିବେ। କାହିଁକିନା କୃଷ୍ଣ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ପଠେଇଛନ୍ତି। ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ପଠେଇଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେଣୁ ସଦ୍ଗୁରୁର କାମ ହେଉଛି ଏଇ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ବାଣ୍ଟିବା। କେତେ କୃପାଳୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ମହାରାଜ କି ଯେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଶୁଣ ଶୁଣ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶୁଣ ହରିଦାସ সর্বত্র আমার আজ্ঞা করো প্রকাশ প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া করো ভিক্ষা বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কর কৃষ্ণ শিক্ষা। এসব নিত্যানন্দ হরিদাস ঠাকুর କହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏବଂ ସେହି ପରମ୍ପରାରେ ଆସୁଥିବା ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥାକୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ମହାରାଜ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ବୁଝିଲେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ପ୍ରଚାର ତେଣୁ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଦୀକ୍ଷା ବେଳେ ତେଣୁ ପ୍ରଚାର କାମରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ତ? ତେଣୁ ଆମେ କହିଲେ କ'ଣ କେତେ ପରିମାଣରେ ଆମେ କହୁଛେ ସେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ବାସ୍ତବରେ ସେଇମାନେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ କୃପା ପାଇବେ ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ସେ ପ୍ରଚାର କାମରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଚାର କାମଟା କାହା? ଗୁରୁ ମହାରାଜ ତାକୁ ବରଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏ 4ଟା ନିୟମ ପାଳନ କରିବେ ଆଉ 16 ମାଳ ଜପ କରିବେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ କିଛି ପାଳନ କରିବେ ତଥା ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ সেই গুরু কৃপা পাই। গুরু মহারাজ কি জয় প্রভুপাদ কি জয়। নিতাই গৌর সীতানাথ প্রেমানন্দে।